हे समर विपिन जान के कहि देबो हे दंड रत्न जन दंड महर्षि हे एकेडमी रे थी नहीं कागो मामू प्रकृत जदि तमे पंचकृष्ण तमर बिपे लागे तमर गुरु करे शिक्षा दे जन तम इटा जे कोहनाल बाल्टी पान धुआई जे मुंह धुआर जो ए वाह आगे बाबू सुनी बगती खाली कहू छे पंचकृष्णर कथा मते आज आश्चर्य लागु छे रे बाबा बाबू हे तमर आखी दिसु छे कि नै बाल्टी रे जन पान धुआई छे बाबू रे अरे एरे ब्रह्म ज्ञानी थिलु रे जननी बंद बदेशरे रही और तोहरी पिता को जमवान हिनेला रखी न पारे अरे भैरा बोलुचे चरग मारुचे पिटी हेउचे मोर काने ई अंधवा मुहा के लाज नाइ न जे मुंह देखुचे दर्पणे बोला बाबू गो एते कथा नाइ सीधा सीधा उत्तर दियो और घर के आसो जदी नाइ जानू छ बाल्टी पार मुंह धो फिर भी सेम पाते तुला के न छै बोला हम देथे और जीव तमर से जे बाबू के नाइ जीव पिला कार घर तबे और के ना जे एननी हेंता हले मते निजे उठी कर देखबा के पड़बा प्रकृति की आसी छी केंडो आसी छी एतके सकालु सकालु हमर ठने तकर काय काय जे आसी छी अगनिद्रा उठी न राधिकारणी कर देखो चलती कर कसमाणी अरे दुरचर तर तस्वर की कर जा आसी मोहर पुरो जे कह तर नाम ग्राम और केहु देसे घर कहर कुमर केहु देसे घर लंपटरे बाबूरे बोबा आसिक 100 टंका आम सुनीपगर्ती महिला दंड नृत्य कलाकार मान सम्मानित करुछन तेणु करी बाबा जेते टका 100 मुद्रा बाटुछन एंदा हजार हजार टंका भगवान तांको परिपूर्ण कर थांदे बरन देखबा 120 वर्ष बयस दे थांदे बरन देखबा धन धन रे परिपूर्ण कर थांदे बरन देखबा आउ थरे कबा हरि बोलो बाबरे दिली देख त बेला सकाल पाई बोला ना हमर भंजा आसी बेगा घर के ने ढुके ने देनो घर के आसनु कि ने आसी बनु सकाल बाबरे दादरे काठी ने पड़बार दल मोहनी देबार जहा पारी ता सती बसले न चोर ठेठ माकड़ काकड़ा बोली बसले न हेले हमको चिन्हनी करबारे बाबू आग मरे नाम कृष्ण नंद कुमार मैं गो न चिन्हु मोटे तर गलार हार आगम परम ब्रह्म गो परमेश्वर और क्षण के हुए कोटि अवतार कोन चिन्ह देउ छगाली अंतर प्रेम वृद्धि पई गो आसी अछि धाई आगो अंतर प्रेम वृद्धि पई गो हमें आसी अछि धाई और दियतर को बाट खोली चांद गोरी दियतर को बाट खोली दियतर को विपिन लेखे भिखारी आगो जेबे तु कृष्ण तु नंद कुमार तु परम ब्रह्म तु परमेश्वर क्षणी के हो कोटि अवतार एबे जना जीव तर खबर जेननी कृष्ण चंद्र भगवान आसी बोली पूछ हेता कथा गोटे पछे देखबा जति कहि परबे ताजाकरी विश्वास कर माजे कृष्ण चंद्र भगवान आसी बोली ठीक पछे करे आसत चले गय जलिया आइछे पोते बन प्रश्न पचारबो अचिंता पचारि बस 10 बाजू सत्ते ए नली हेंता पूछे देख माने क्या अरे जंजालिया जंजालर जाले जंजालिया जंजालर जाले मत
मारुचु केते हिस्सा करुचु बाबू पिरती पिरती कहि ब्रह्म जंजालिया जंजाल डाले जंजालिया जंजाल डाले जंजालिया जंजाल डाले केते घटी मारुछु केते हिरिसा करुछु पिरती पिरती कहि मोर बहताने पिरती पिरती कहि मते हिरिसा करुछु हे विश्वपति विश्वनाथ तुम्हें अटकम पंडित कहारू वेद संभूत से ही पद पद्मस्थल रे मन तुमर अविनीत हे विश्वपति विश्वनाथ तुम्हें अटकम पंडित जहाँ कहारू वेद संभूत से ही पद पद्मस्थल रे मन तुमर अविनीत कहाँ के भूखे मारुचु कहाँ के भूखे मारुचु कहाँ के सुसा मारुचु कहाँ के तारुचु केते जानी नहीं मारुचु केते अजना हेउचु पिरती पिरती कहि मते हिंसा करुछु पिरती पिरती कहि केते घटी मारुछु चंद्र भगवान शिष्य कह कि ये पंच कृष्ण कहा ब्रह्म हेले जन्म से ही पंच कृष्ण मध्य कहती अटुके पंच कृष्ण कह कि ये पंच कृष्ण कहा ब्रह्म हेले जन्म से ही पंच कृष्ण मध्य कहती अटुके पंच कृष्ण प्रकृत कृष्ण चंद्र भगवान शिष्य से पंच कृष्ण मध्य रूपेण कृष्ण शिष्य जदि कहिदेव ताहले जाकर विश्वास करमु गो बाबू बाबू दिलीप मैं घरे से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रे छंता घरे आजिकल एलसीडी लगी मसला ना सुरता काना 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 ब्लैक एंड व्हाइट देखू तो हे
আমার ডিস উড়ি যাইছে রে কাগু মামা পিলা পঞ্চ কৃষ্ণ পরে এতে দিন তক নেই দেখবার কি সে বাবু গো মাবরে পঞ্চকৃষ্ণ তথাপি স্বর নেই পাবা সে বাবু গো হেশ্বর নাই পাইবার বলি তো হাস্যর কর দিও মাবরে দিলি আমি দিলে বাবরে আমার সোনপুর জেলা অন্তর্গত এমএলএ পড়া কলোনি রে বাবরে আমার গুটে একাডেমি আছে সুরেশ্বরী একাডেমি সে একাডেমি রে বাবরে আমি পঞ্চকৃষ্ণ থিনু যে কি হচ্ছেন বর করুতে কানা 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 পাঁচটা কৃষ্ণ কই দউছে একাডেমি রে থিলো শুনো কেন একাডেমি রে বাবরে সুরেশ্বরী একাডেমি দণ্ড রত্ন দণ্ড মহর্ষি দণ্ড অর্জুন পিঞ্জাল বাবরে গোটে সুরেশ্বরী একাডেমিতে খুলিছে অনেক কলাকার সে জায়গায় প্রবেশ করছন সে জায়গায় বাবরে আমি পাঁচটা কৃষ্ণ থিনু আজ্ঞা মানে সমস্ত ইউটিউব মাধ্যমে ফেসবুক রে গলা দেখি পারিছ অনেক মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ যাইছে বাবরে সে জায়গায় পাঁচটা কৃষ্ণ কিয়ে থিনু যে কি হইছে আমার বিজ্ঞাসপদ গুরুদেব দণ্ডরত্ন দণ্ড মহর্ষি বিপিনজাল সুরেশ্বরী দণ্ডর কৃষ্ণ গুটে গলা তারপরে মা সুরেশ্বরী মহিলা দণ্ডর কৃষ্ণ অখিল জাল তারপরে পরে বাবরে যে কি মাস্টার মহিলা দণ্ডর কৃষ্ণ প্রদীপ বাড়ি তোর সঙ্গে হলে তিনটা হলে তোর সঙ্গে সঙ্গে মা বিন্ধ্যবাসিনী দণ্ডর কৃষ্ণ যে হইছন মানসবাদী তোর সঙ্গে সঙ্গে মুই হইছে ভগবতীর কৃষ্ণ সুশীল লাগ সে বাবু গো হে তোমার বিপিন জানকে কহি দেব হে দণ্ড রত্ন দণ্ড মহর্ষি হে একাডেমি রে থিবি নেই কাগো মামা প্রকৃতরে যদি তুমি পঞ্চকৃষ্ণ তোমার বিপে লাগে তোমার গুরু করে শিক্ষা দেইছন তুমি ইটা যে কহনার বালতিরে পান ধোয়াই যে মুহ ধোয়া আর যে আগে বাবুরে শুনি বলতি ঘরে কহুছে পঞ্চকৃষ্ণর কথা মতে আজ আশ্চর্য লাগুছে রে বাবা বাবু হে তোমার আখি দিছুছে কি নাই বালতিরে যেন পান ধোয়া হইছে বাবরে আরে এরে ব্রহ্মজ্ঞানী থিলু রে জননী বঙ্গবদেশরে রহি আর তোহরি পিতা তো জমবান হিনেলা রখি ন পারিলে আর ভয়রা বলুছে চরক মারুছে পিটি হেউছে মোর কানে ই অন্ধা মুহাকে লাজ নাই ন যে মুহ দেখুছে দর্পণে বয়লা বাবু গো এতে কথা নাই সিধা সিধা উত্তর দিও আর ঘর কি আসো যদি নাই জানুছ বালতি পার মুহ ধো ফের বি শ্যাম্পু পাতে তুলা কেনে আছে বলে আন দেই আর জীব তোমার সি কেন মামু করি জীবন মোহলি কে জীবি দিলীপ সমুদ্র লাগ লাগবে নারী মানকর লাগ না লাগ 10 টাকা বি যদি লাগিছো হে নরপাকে পানি কিনে দিবা গো সে 10 টাকা বাবু গো দিন থিলা যে নারী পাতলে পড়িছিল এটা বি কেবে ভুলি নাই যাব बाबरे लड़की जितना सुंदर भी पाँव का नीचे बोलছে बाबू गो आजकल ड्रेस से बाहर रहला ना चप्पल एसी रूम रे रहल प्रधानमंत्री गोला जदी हेबा नारी आशिकरी बाबरे खुरी किना माल बाय लागल फिर भी तार बाहर बोलल लागल छी बाबरे ताहले बुझाई देमा आगो श्रीकृष्ण बनत सुन गधन आगो बुझाई कहू छी गो से पंचकृष्ण नाम आगो हमन कुमन अभिमन सुमन मन अटंते पंचकृष्ण हमन कुमन विमन सुमना मना ए अटंती जे पंच बाबू गो हे तमर अमन विमन तापरे कुमन सुमन मन हेटा के थुई देइतो हे तमर मने पंचकृष्ण र उत्तर दियो ओइ तके मनर कथा नै पचराबा ए संयोजन दियो मामू गो इटा परे बिपिन जार परे जेरस कॉपी कॉपी रो अर्थ काना जानि छ कॉपी माने होचे माकड़ बिपिन जार रो माकड़ तार अर्थ इटा बाबे तेनु करी कदटे काना আছে अरे बैंग बैंगली चुना बाटन करबा लागि पिठा इ बैंग बैंगली चुना बाटन करबा लागि पिठा आय আর চটিয়া বুড়া গহি যাইছে ইটা ঘর বানাবার লাগি মামু গো গরজিলা মেঘ বরসে নাই ভুকিলা কুকুর কামুড়ি বাবরে তাহলে বুঝাই দামা আগো গোপর গুমানি মার গেলে রানী গো ভর
করে খায় তোমার ইউটিউব দেখবো এই পঞ্চকৃষ্ণ থিনার পঞ্চকৃষ্ণর উত্তর দিয়েছিলেন হায় হায় আগো গো মানে বর্গল রানী হে বর্গো মানে গলে রানী গো কে বাত করে দা খায় তোর রাজা বাত করে দা খায় তোর রাজা রাজা তোর কোহনি কথা লাগে সুর দাগো ধর তুই মো ছাতের কলজা তোর কোহনি কথা লাগে সুর দাগো ধর তুই মো ছাতের কলজা আর গোবর গুমানি বর্গল রানী গো আগো গোবর গুমানি বরা ধাজনি রে मुल्की हंसा मत लगे धन देव छातर कोला जा कोली ओटा खेतर मुल्की हंसा लगे राधा देव छातर कोला जा आगो पृथ्वी आपते जब आकाश पांच जन गो अटंती पंच कृष्ण तुम्हें कना बिपिन जारो चला बोले बढ़े कृष्ण भागुछ ना ना तने निचे केरे कृष्ण भागुछ तुम्हें बिपिन जारो चला पतरे देखबो मोबाइल আছে বলে ফোন করো তোমার গুরু জ্ঞান পত্র এই তীর উত্তর কানা জি ই পবন আকাশ বায়ু আপতন ইটা নে চলেই নে ইটা तुमको ने पचरा पारबा হে কৃষ্ণটা কहो बाबरे आगो पृथ्वी आपते जब जन पंच कृष्ण आगो जदि विश्वास नहीं न आगो 46 पटले प्रमाण रही आगो 46 पटले को प्रमाण रही इटा लेखी छन विपिन बजरंग बेटा रे इटा लेखी छन विपिन बजरंग बेटा गो हेतर कहली कथा लागे सुर लागो रहित ही खातर कलजा हेतर कहली कथा मुल्की हंसा कोली ओटा लागे सुर लागो राधा तुम्हें खातर कलजा इटा भी नहीं है बोले मैं आई कार रेकन के लागिया थे बोले गुरु कर्मी बुआ होगो मैं इटा भी नहीं हुई कंदा कर मारी दिली बाबू को हां हां उत्तर बोधे नहीं जानी ये मुहर में कभी छड़ी वाला नका बोली छड़बार दी आ टिक्के खाली रहला ना हले पान रोधी बोली तो टिक्के खाली धर बाबरे ताले कहि दमा आगो सुन सुन गो राधा माई होई हे तो ते कहते बुझाई गो सुन सुन गो राधा माई
যে এটা ফের তোমার সে বিপিন জ্বালা জানি ছিল না হেই থিবে পদকে সুধারসর কহন্তি জগন্নাথ দাস পদকে সুধারস নাই থিলা জনা পড়ুছে গো বাবু বিপিন জ্বালা জানি কপি নাই খাগো মামা কপির অর্থ নাই জানি জানি বিপিন জ্বালা কপি পদ দিয়ে কেনতা লাগছে যে মন দিয়ে কান কুহ তো আজি খা जुबागारे पूरा मोबाइल बोला छे के हम राधार काने के दिमाग है ताकर गुरु कुट के फोन करबे आज्ञा हमरा यदि कहना फोन होछे बोले दे दो आगो सुन सुन गो राधा माई आगो सुन सुन गो राधा माई हे तो ते कहते बुझाई गो सुन सुन गो राधा माई आगो पचारिबा प्रश्न कथा पचारिबा प्रश्न कथा पचारिबा प्रश्न कथा बाबरे कान पारी सुनु थी भूतुई गो सुन सुन मन राधा माई हे तते कहूते बुझाई गो सुन सुन मन राधा माई हे फन कहूते बुझाई गो सुन सुन मन राधा माई सुराट मुराट विराट भव कृष्ण भव कृष्ण आगो सुराट मुराट विराट गो भव कृष्ण भव कृष्ण आगो पंच कृष्ण आसी अच्छ पंच कृष्ण आसी अच्छ पंच कृष्ण आसी अच्छ ये भाव विनोदी आबुई गो सुन सुन राधा माई ये भाव विनोदी आबुई गो सुन सुन राधा माई और पंच कृष्ण आसी अच्छ पंच कृष्ण आसी अच्छ पंच कृष्ण आसी अच्छ हे गीत बिपिन कहई गो सुन सुन राधा माई हे तते कहली बुझाई गो सुन सुन राधा माई हे तते कहली बुझाई गो सुन सुन राधा माई अबरे खेला के लिए बजना बेलू दी वाला ना 10 बजे में बोली गई आगो जेंडा बजारी थिलो खेला के मोर सुना बाबू गो देबो बोले मारबो बोले खेला नहीं चले ओ आया सुनो तो बिपिन आयंगर चाला बोली के कहथिला गीत सुनो केंदा गीत गाउ जे चुनी बगर बाप रे मते भंजा बोले के नहीं चिरबा है बासी पखालो छ बोला रखि दिथो छे बाबू गो 10 बजे बाद इ थिलो थिलारी भट भट सकालु जदी आसबो बोले तमके केंता करी मेरा मुरी धरी के नाइ दबड़ाबार जे बड़ करो बाप रे ये भातर बतर पखाले और टोणर बतर सुखाले नहीं ना तमे काना कहबा ले चाहू छ काना कहमी मते तो भंजा बोले के नहीं चिरबा तमे मोर भंजा बागे दिसु छ तमे तो चोट पे बागे दिसु छ श्योर बागे दिसु मामा को गाल दुहिटा गुरा गुरा है यार मैं छाल तोड़ के लिए कोला है बाप रे ई भंजा के घर के ढुकला केनता करबो काना 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 जे मोर मामू घर घट्टा बोली है खादे काना 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 मुई भाभी दउ जे मोर मामू घर बोली मुई भाभी दउ जे शुरू टे पीला भाल कन का चुड़े चुड़ाई जुगा पी जुगा नहीं तो का कर जुबा गा के चुड़े चुड़ाई चनका बोलू छे मैंने तो आगे हमने देखे गरी अपन मन कर सामान इटा बढ़े चोटटा केन गार फेर जानि छ रिसबन मोहली रो बाबू रे दिलीप हेले गुले कथा हमकु जे चोर ठन नहीं बोलू छ मुई मोर मामू चंद्रसेना सागवान गजर पटा लगै छी आर कबाट दै छै बुनुआ गरी बनै छी खकिना है घर के ढुके गरी कबाट भांगी देले कागड़ा करबो तुम कबाट छाड़ी द्वार बंद आउ छे कबाट छाड़ छे मामू को इटा मोर डेबरी हाथ बोली जान छ इटा पहला ताकन ने कथा बार्ता हेबो तापरे मन निको आसबो
হেন্দাকে হই তাহলে কথাটা পচারি দেখমু তুমকু ইমা মতে ফের নাই তুমকু নাই পজার দেবু বলে আস বলি করে দেখো তোমার নারে দফা লাগবা নাই কাগো মামা লাগবা কেস লাগবা হেন্দাকে নিশা রাতে আইব চোর বাগিরা ফের আমকু ফের প্রশ্ন করব নাই নাই আমি নাই কহিলা কাহ করব নাই কইলে হেলে এই জনা পড়বা কানা জনা পড়বা বিশ্বাস নাই করা হয় বাবুরে দিলি মা কৌশল্যা পিলা এটা আমি তেতা যুগরে ছিলে মোর মাকে পাইছিলি আগমে আগো রাধা মে এ বছু আমার কে নাই কোন দব আগমে এটা মা হ্যাঁ গো মোর ভঞ্জা মা সি ছন্তে তেতা যুগরে আমি পাইছিলি সতে এটা ফেরে কলি যুগরে পাইছিলি এটা কৌশল্যা মা সি ছন বাবরে আমার সব কলাকার মান বাবরে 100 টাকা ভারত মুদ্রা দি ছন সে মা হইসলে খেলি ধান বলান বলে কবার তাঙ্কর সিন্দুর লাখ টাকা বজ্র হইতা বলান বলে কবার তাঙ্কর সপরিবার মান ধান বলান বলে কবার ধনবতী গুণবতী মানবতী বুদ্ধিবতী করে ধান বলান বলে কবার তাঙ্কর চলা পতার পুষ্পবৃষ্টি করি 101 বর্ষক আইসা দেই সিন্দুর লাখ টাকা বজ্র হইতা বলান বলে কবার আউ থরে কবার হরি বলো सब कुछ दिलो गमा केसर वाला के छाड़ी दिलो आहा मन का दुख कर दे